अच्छे आपण मैंने आशा कर बहुत भल थे मोर एक नुआ वीडियो को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आपण मैंने देखिपे पुची पुची पाने केमती आम हैंड पेंटिंग कराऊँ केमती ही सारा मस्ती से सबकि वीडियो आपने देखिपे जदि भी देखी ना एवं ही जातु सब वीडियो लास्ट पर्यंत देखु। वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। पाखरे थिबा बेल बटन को प्रेस करेंगे जहाँफल मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाखे पहुँची पार। तो चलतु स्टार्ट करवा आज एक नुआ वीडियो। तो देखा चलतु कौन कौन हो पुचु बाबा कौन कौन कर देखा चलतु। तो केमती हैंड फीडिंग कराऊँ आपण तो देखिपारे। तो आम हूँ डाइनिंग आम हूँ हैंड फीडिंग कराऊँ बाकी आम तले हैंड फीडिंग कराऊँ देखिपे। चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। Pucuk, oh itu dia itu pucuk. Soalnya mau nasi itu. चलो गुड मस्त स्टिक लग गया मशा हो कबाड़ झटका दिया फिर पे मशा लगे रही काठ से गाड़ी को पका जीवन स्टिक लगा कोड है छोड़ा काट दे 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 काठ सेला सुखा है तेरा बारकुले सुखे दिली ए जो जर अच्छे नहीं जी बना
ଉଠେଇଥିଲି ଏଇଟା ଦିନରେ। ବୁଝୁ ବୁଝି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଦରକାର ସେପଟେ ଦରକାର ଏପଟେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ। Puchi! Hey! Hey, Puchi! Puchi! Lalu! Hey! Ya! Chal! Puchi! Chal! Lalu! Lalu! Puchi,